काजल बाहाघरर 10 वर्ष होईगला। 10 वर्ष बाहाघरर काजल जेमिति सजा काटुथुबा परि चालुथिला। काजल को एमिति लागिला से जेमिति जेल भितरे अछि। काजल सजबाज होई जाउथाए। रास्तारे अमन सहित काजलर भेट हैला। बा भाउजो आज तो पूरा कामाल देखा जाउछो। आज किछि खास अछि कि भाउजो? अरे अमन तमे भी भूली गल। अरे आज आमर बाहाघरर 10 वर्ष पूरीछि। ओहो भाउजो मु पूरा भूली जाइछि। भाउजो तमर 10 वर्ष एनिवर्सरी को मु कंग्रेचुलेशन जनाउछि। थैंक यू अमन, धन्यवाद। ठीक अछि अमन, मु एबे तम भाई पाखकु जाउछि। ठीक अछि भाउजो। काजल सजबाज होई निखिल पाखकु गला। आउ मने मने भाबुथुला आज निखिल मते देखि आश्चर्य होई जिबे आउ मोर प्रशंसा करिवे। शुणु आज आमर गोटे स्पेशल दिन, कौन तमर मने अछि? तापर निखिल कहला एमिति सजबाज होई एठाको कोन पई आसीच? आज कोन की? आज आमर बाहाघरर 10 वर्ष पुरिला, सेति पई मु तम पई तम पसंदर साड़ी पिंधिछि। कुह केमिति लागुछि? भलो लागुछि ना? देखो तमे आज भलो लागुछ ना से बाहाघर दिन मते भलो लागुतलो। तमर जेउ दिन मो सहित बाहाघर होला सेई दिनर मो समय खराब चलीछि। ए बाहाघर एथिपाई होइतिला कारण मोर मो डाट तम उपरे दया करले। बिचारी झियो सहित तो केही बा हेबे नै आउ मो सहित बाहाघर करिदेले। आउ तम पई मो जीवन सारा फसी गली, बुझी पारिलो? काजल कांदी कांदी ता रूम को चली गला। आउ बसी बहुत कांदिला। सेठाकू तार देउर अमन आसिला। भाउजो कौन ହେଇଛି ତମର? मन दुख पुणी कांदुଛ? कौन ହେଇଛି भाउजो? देख अमन आज आमर एनिवर्सरी, मु तुम भाई पाखकु बहुत खुशी रे जाइथिली। केते आशा नहीं जाइथिली, हेले तुम भाई मते बहुत अपमान कले। आ मु सेठारु पळेई आसिली। जदि तमर मते पसंद नथिला ताहले बाहाघर आगरु तो मना कर देई पारिथांत। तापरे अमन ता भाउज पाखकू गला और कहला भाउज जमा कांद नाही। तार भाउज को बहुत बुझेई देला। तापरे काजल निजे को निजे बुझेई देला आ काजल को भलो लागिला। अमन निखिल पाखकू गला। भाई भाउज को एमिति कहिबा कोन ठीक हैला? जदि आपणकर एनिवर्सरी भाउज आपणको पाखकू केते आशा नहीं आसीतिले, हेले तमे भाई भाउज को कंदेई देलो। जा कलो ठीक कलो नहीं भाई। अबे तोर कौन हेउची? से मो स्त्री, मु ताकू मारिली पिटिली कंदेइली, तोर कौन जाउची? जा एठारु। जदि एते भाउज पई दुई आसीची तू ताकू बा होई जा। देखो भाई आज आपण भाउज को कंदेई देले, हेले आगो को जेमिति एहा न हुए, नहले किछि भी भलो हेबो नाही। तापरे निखिल बाहर को चली गला। आउ से आगरु जेउ झियो को भलो पाउथला ता सहित पार्क रे बसी थाए। सेही रास्ता देई अमन जाउथला आउ ता भाई को देखिला। भाई आपण केबे भी सुधरिबे नाही। आपण को पई मु भाउजंग प्रति मोर फीलिंग को लेचाई रखिछि। ठीक अछि, मु देखिबी आगो को कोन हेउची। अमन सीधा घर को आसिला। भाउज खाइबा रेडी होईछि? हाँ खाइबा रेडी होईछि। भाउज मु रूम रे अछि, मो पई खाइबा नहीं आसीबो। काजल किचन रूम को गला। भाबीबा को लागिला अमन तो प्रतिदिन खाइबा डाइनिंग रे बसी खांती, हेले आज तांको रूम को मते कोन पई डाकिछंती? किछि खराब चिंताधारा लागुछि। जहाँ मु भाबुछि सेहा नुहे तो। जाए प्रथमे अमन रूम को खाइबा नहीं जाए। काजल नाश्ता नहीं अमन रूम को गला। कुह अमन कौन कहब कुह। भाउजो तुम आखिरे लुह देखिले मते बहुत कष्ट हेउची। तमे दिन सारा काम करी करी तमर टिके भी खुशी नाही। भाई आपण को सबु बेले अनादर करछंती। तमे किछि भी खराब भाबिबो नाही। भाउजो मु तुमको गोटिए कथा कहबाकू चाहे। हो कौन कहबाकू चाहो कुह शीघ्र। भाउजो तमे बहुत सुंदर। तुमको भी लागुथिबो तमे जे सांसारिक जीवन बीतिया पई भाई तुम साथी देउ नांती। तेणु मु तुमको सुख देबाकू चाहे आ तुमको सब दिन पई निजर करबाकू चाहे। कोन
ଭାଉଜ ତମେ ରାଜି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଭାଉଜ। କାଜଲ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ ଅମନ ସତରେ ମୋତେ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବେ? ହେଲେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଯଦି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏହା ଜାଣିବେ କାଜଲ ତାହାର ଦେଉର ସହିତ ଚକ୍କର ଚାଲିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଯାଉଛି ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। କାଜଲ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଦେଖିଲା ନିଖିଲ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ପାର୍କରେ ବସିଛି। ଆଉ ଅଧିକ କୁହୁଡ଼ି ହେତୁ କାଜଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଖିଲକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ସେ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ କନଫର୍ମ ହୋଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏପଟେ ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗ ଅମନ ପାଇଁ ଚାପି ରଖିଛି, ହେଲେ ନିଖିଲ ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ବାହାରେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କାଜଲର ଶାଶୁ ପାଟି କଲେ, ବୋହୂ ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ହଁ ମା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କୁହ ମା, କ'ଣ କହିବ କୁହ। ଏ କାଜଲ, ବାହାଘରର 10 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ହେଲେ ପିଲାପିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଶାନ୍ତିର ନାତି ହୋଇଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ସରୋଜିନୀ ତୁ କେବେ ତୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ସହିତ ଖେଳିବୁ? ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଅପମାନ ବି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମା? ମୋତେ କହି ଲାଭ କ'ଣ? ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ସରୋଜିନୀ କିଛି ଭାବିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସରୋଜିନୀ ପୁଣି ପୂଜା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ପୂଜା ସହିତ କଥା ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ପୂଜା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଆଙ୍କୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦରକାର, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅମନକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହୋଇଗଲା। କାଜଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅମନ ରୁମକୁ ଗଲା। ଅମନ ରୁମର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଅମନ ଅମନ, ମୁଁ ତୁମ ଭାଉଜ, ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଅମନ କବାଟ ଖୋଲିଲା। କାଜଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ଅମନ ତାର ମନ କଥା ସବୁ କହିଲା। ଭାଉଜ ଯଦି ଆଜି ଆପତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, ଆଜି ମୋ ରୁମରେ ଶୋଇପାରିବେ। କାଜଲ ଅମନ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ହେଲେ ଅମନ ଏବଂ କାଜଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିଲା। ସେପଟେ ନିଖିଲ ଘରକୁ ଆସି ରୁମକୁ ଗଲା ଆଉ କାଜଲକୁ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ କାଜଲକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କାଜଲ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଛି ଅମନ ରୁମକୁ ଅମନକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗଲା। କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା, ହେଲେ ଅମନ ଆଉ କାଜଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ନିଖିଲ କବାଟକୁ ଜୋର କରି ଧକ୍କା ଦେଲା। ସେଇ ରୁମରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେ ତା ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଖିଲ ଜୋର କରି ପାଟି କଲା, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠାରେ? ଦୁଇଜଣ ନିଖିଲର ପାଟି ଶୁଣି ଉଠିଗଲେ। ତମେ ଦୁଇଜଣ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇକୁ ବି ଫସେଇ ଦେଲୁ? ସେହି ସମୟରେ କାଜଲର ଶାଶୁ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋହୂ? ତାପରେ କାଜଲ କହିଲା, ଆପଣ ମା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ରାତି ସାରା ସେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବେ। ତୋର ଏତେ ସାହସ, କଥା ଉପରେ କଥା କହୁଛୁ? କାଜଲକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଖିଲ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଆଗକୁ ଅମନ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ କାଜଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଟୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାଜଲକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାଜଲ ଏବେ ମୋର। ଆରେ ଅମନ, ତୋର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ଏମିତି କଥା କୁହାଯାଏ? ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣ? ତମ ଭଳି ମୁଁ ଅଲଗା ଝିଅ ସହିତ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ ନା ମସ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଏ? ଘରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ରାସଲୀଳା? ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନା? ଏବେ ମୁଁ କାଜଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ କାଜଲକୁ ବାହା ହେବି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କନ୍ଦାଇବି ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ଭାଇ? ଏବେ ନିଖିଲ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା, ହେଲେ ଭୁଲ ବୁଝି ଏବେ ଲାଭ କ'ଣ? ନିଖିଲ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ହସିବାର କାରଣ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବୋହୂକୁ ମୁଁ ନାତି ନାତୁଣୀ କଥା କହିଲି, କାଜଲ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସତ କଥା କାଜଲ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି। କାଜଲ ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କାଜଲ, ମୁଁ ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁଦିନ ରହିବି। ତମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏବଂ ଆଉ ଅମନ ମିଶି ଏହି ନାଟକ କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲୁ। ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ, ହେଲେ ତୁ ତୋର ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅମନ।
ମୁଁ ତତେ ବହୁତ କିଛି କହିଛି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହି